السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله معتو بكو تنها أبرا لبوك سيه عندو كده تنها أبر أك أسواره جبوتيها عند بنا 37 anniversaire أما تنميه كده قد سيني جحسان ذكي نمي أنو كادو بندك نمتهي تنها برستي كوميتي نسحته تنها معتو بكو لأنه محاي يلي رسول صلى الله عليه وسلم يما يسيتو بكو حتى يا ومعنى كان اللي بداي معانا كان اللي بداي يا رسول الله معانا كان نبرن ندك ومعنى كان نبرو عادي تنها ومعنى كان اللي تبرن مي ومعنى كواسنا ماي تنها نلو كل عدينا اتحتنا لك فردنتهاي تنها نلسي احنا راح نميته تنها نلو كادو نتوبو كو جبوتي لويا عسكريا دوميرال تنكادو دونا كان كسنهاي محاني نند بنداس دحر سمراي او كادو يعني كمال صومالي ركاد جبوتي عسكر كلامن ربهي تنها يلي كم فرهما كان هيمان برام رهيمان كي صبرك هاي كان كادو تعديه كلا هاي ان شاء الله هاي تنها جبوتي الشعبي اني هاي نوادو هبوتي اني هاي تنها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Donc là, je demande, monsieur le président du comité de Brest, monsieur Habib Yacoub, qui a donné un petit discours. Bonsoir mes chers invités, mesdames et messieurs. La commémoration de l'indépendance de notre pays est toujours un nouveau jalon sur le parcours de notre nation, de par les sens profonds et les symbolismes qu'elle véhicule. Elle a toujours traduit notre commune volonté de nous ressourcer dans notre riche passé et de nous inspirer constamment de l'ardeur, du courage et du combat victorieux mené par nos vaillants prédécesseurs dans la réalisation de nos ambitions fortes pour la République de Djibouti. Je rends hommage à leurs actions au service de la liberté, de l'autodétermination et de la dignité. La célébration de la fête nationale s'inscrit aussi dans l'agenda continu de l'évolution de notre pays comme un devoir sacré de reconnaissance envers nos dévanciers dont la lutte acharnée a permis notre nation d'être et de s'affirmer au plan africain et mondial. C'est aussi un enjeu fondamental pour sceller davantage les liens qui nous unissent et renforcer notre engagement à bâtir ensemble l'avenir dans l'unité, fraternité, la tolérance, le respect mutuel, la coexistence pacifique et la solidarité avec les autres peuples. Pour marquer cette journée historique du 27 juin, cette année, la Fédération de la diaspora djiboutienne d'Europe est le point de convergence de l'ensemble des Djiboutiens. L'indépendance est une conquête permanente qui exige un ferme attachement au travail d'une capacité élevée d'adaptation au contexte qui se crée. L'indépendance n'est pas l'acte d'un jour, mais un combat de tous les jours que nous devons gagner. Aussi, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette fête. Nous remercions également l'ambassadeur de Djibouti à Paris de nous avoir envoyé son représentant. Cet élan collectif qui vaut au peuple djiboutien considération, respect au-delà du continent africain, indique la maturité et la foi de toutes les générations en l'avenir de la patrie commune. La nation de prospérité partagée que nous nous attelons à édifier commande à tout instant de consolider la stabilité de notre patrie, cohésion et de l'engagement de notre société en vue de construire un développement global et inclusif, porteur de bien-être et pour les populations djiboutiennes. Ensemble, nous maintenons vivace la flamme patriotique et la conscience d'un commun vouloir de vivre ensemble
qui fonde et consolide la nation djiboutienne unie, libre et prospère. Je vous invite, mes chers concitoyens, à continuer de vous mobiliser dans un esprit de fraternité, de dialogue et de concertation afin de garantir la réussite des différents chantiers portés par le programme de son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Bonne fête à toutes et à tous. Vive la République de Djibouti. Vive le Président de la République. Vive la FD2. Bonsoir et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Et je demande à Mademoiselle Salma, la représentante des étudiants djiboutiens de Brest. Mademoiselle Salma. Rahman Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes très chers compatriotes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorables invités, bonsoir. Dans un premier temps, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue ce soir pour la commémoration du 37e anniversaire de l'indépendance de Djibouti. Je tiens à vous remercier de votre présence. Je tiens également à remercier les organisateurs et les organisatrices de cette soirée qui nous ont permis de nous réunir ce soir afin de nous souvenir de ceux ou celles qui ont donné leur vie pour que le 27 juin soit jamais dans nos mémoires. Franchement, je ne m'y attendais pas à ce qu'il y ait tant de monde, mais ça fait vraiment plaisir de voir tant de personnes réunies pour célébrer la fête nationale de notre pays. Ce soir, nous fêtons 37 ans de liberté, d'unité, d'égalité, de paix. Et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous et de m'adresser à chacun d'entre vous en ces moments symboliques chargés d'émotions dans la vie de notre nation. Le 27 juin est un jour de joie, de bonheur, de contentement, de sourire et de gaieté pour le peuple djiboutien. J'en profite de cette occasion pour rendre hommage à nos aïeux. Ensemble, ils se sont battus pour notre liberté. Ensemble, ils ont construit ce pays. Et nous sommes la Djibouti d'aujourd'hui. Et ce soir, plus que jamais, soyons fiers d'être djiboutiens et djiboutiennes. Et rappelez-vous tous les jours de l'année qu'on a 1000 raisons de rester fiers de notre pays. J'en profite également de cette occasion, de vous souhaiter très bonne fête nationale. Donc du coup, je ne m'attarderai pas très longtemps. marka waxaan jeclaystay afkayga hooyo laba kalmaytaan ku yiraahdo horta waa alxamdulilah waa ilaahay mahadi sanadkiisa ilaahay nabash bash iyo barwaaqo iyo nimcada nagu gaarsiiyo halkan waxaan ka salaamayaa horta ininka meesha jooga waxaan salaan u dirayaa dadkeenii Djibouti joogay iyo intii aan joogtaba dhulka kale salaan baan u dirayaa hambalyo waan leeyahay ciid wanaagsan baan leeyahay madaxweynaheena mudan Ismaaciil Omar Guelleh marwadiisana waan salaamayaa isagana ciid mubaarak baan leeyahay أنا إلوبين هو إذا يابهاي يولالهاي يا أصحابتي ذا جانب كحاجة يلجوك ما تيلحوس السنة تقوله هنا أي كانوا حكولي هاي وما سنتي إذا وناس إنه كله هذي كله يخنا وكا bonsoirée à tous et Djibouti hanolato ودم كينو أنا نولادو voilà شعب كره Djibouti نولادان وكا السلام. Le président des handicapés qui vient de loin, Monsieur Hassan Hussein Ali, je vous présente, il vient de loin pour vous ce soir. Il faudra faut applaudir. Encore s'il vous plaît. Merci. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan shacabweynaha reer Djibouti iyo inta la socota waxaan ka salaamayaa dhammaan jamhuuriyadda Djibouti iyo shacabweynahayga oo maanta u dalbaadagayno 7 guuradii maalintii aan xornimada ka qaadanay dalka Faransiiska waxaan leenahay hambalyo boqol goor hambalyo in anagu waxaan ka nimidnay dalka Ingiriiska waxaan xaggan u nimidnay sidaan uga qayb galno in arinta in 7 guurada in bisha Ramadaanna khayrkeeda irto Ilaahayna siiyo in waxaan ka salaamayaa dhammaan dadka oo dhan
waxaan tahaniyad aan waliba u dirayaa dhammaan dadkii soo qabanqaabiyey arrintan quruxda badan leh ee maanta aan hoygan aadka loo sharaxay caawa ku damashaadayno anigu waxaan ka socdaa qaybta dadka lixaad kala waxaan dadka xasuusinayaa lixaad li'ida in orto mal kaste oo iyo meel kaste oo aan joogo dadka aan xasuusiyo lixaad li'idu orto waxay ka dhigan tahay aan u sheegana u macneeyana lixaadliyadu inay mar kasta iyo meel kastaba ay joogto oo sina qofku uu uga maqnaanaynin lixaadliyada hadduu maad aragtaan wadka daayo waxaan ka dalbanayaa dhammaan shicib weynaha ku nool Yurub oo dhan ee reer Djibouti rabadaanka fidrida inay ugu deeqaan dadkooga reer Djibouti ee lixaad kala si loogu iibiyo qalab iyo wax alla waxay u baahan yihiin ayaan ka dalbanayaa inaguna iga guddooma magaalada Bareesna iyadna waxaan hambalyo leeyahay hambalyo kun goor oon madaxdooda aan iyadna aan u sheegayaa in ay nala garab galaan sidii ay qorshaha naafada ay sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen waliba siiba naafada Djibouti oon anagoo maanta aan Yurub u joogno sidii aan kor ugu qaadi lahayn intaasaan kaga baxayaa dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Guidar Saleh, qui est vice-président de la Fédération de la diaspora djiboutienne d'Europe. Monsieur Guidar. mahadsanid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta anigoo ku hadlaya magaca vice-présidentga FDDE-ga oo ah Fédération djiboutienne de la diaspora d'Europe horta maanta waxaan doonayaa inaan ogeysiiyo inay tahay maalintii aan calanka qaadanay maalintii gobonimada ahayd waxaan doonayaana inaan horta aan duco u diro intii nool ee gobonimada ka soo hadhay ilaahay waxaan leeyahay cimriga u siyaadiyo intii dhimatayna waxaan yara jeclaa inaan faatixada u yara marino xaggan waxaan doonayaa inaan ka salaamo horta madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti alxaaji Ismaaciil Cumar Geele iyo xaaskiisa Khadra Maxamuud Xayd oo salaan gaar ah u diraya talabaadna horta waxaan doonayaa inaan mahad u celiyo komiteegii Brest ee sidan quruxda badan u godlay ee dadkaasoo dhan isku keenay eena marti qaaday baan doonayaa inaan u celiyo ambalyo meel fog baan ka niminay waxaan yahay presidentga komiteega diasporaga iyo komiteega UK ee dhalinyarta xagga degan xalay toolaan soo baxnay 12 saacadood oo jiidaan soo samaynay sidaan xagga neegu nimaano oo aan muujino dadka Brest ku nool inay yihiin dad wadankooga jecel maanta waa kow weeyaan dadku waa inay bartaan inay magaalada Brest tahay magaalo weyn dadka ku nool inay yihiin dad qaaliya dad wadankooga jecel dad u soo halgamay wadankooga waxaan rabnaa dadka reer Djibouti ee ku nool Brest inay ogaadaan inay anakana ogaadaan waxaan furanay wax la yiraahdo Fédération de la diaspora djiboutienne d'Europe qof kastoo reer Djibouti ee xaggan ku nool albaabu way u furan yihiin waxaan rabnaa wadankeena inaan wax u qabanno siiba waadarkaseen imika waxaan soo kaxaynay presidentga naaftada inaan dadka lixaadda leh aan Djibouti aan wax u dirno dadka waxaysan inaan wax u qabanno dadka gaajoonaya inaan isku eegno inaan wax u dirno wadannada kale sidaas si leeg way yeeleen way u diraan wadannadooda shicibkooga way caawiyaan dowladdooda way og yihiin maanta wakhtigii reer Djibouti waa u yimiday waxaan niga rabnaa inaad ogaatiin aad isla shaqaysiin aad wadankiina aad ogaatiin aan arrimo badanna wada galno siiba presidentga komiteega Finister Yaqub Habib Yaqub Layrao waa nin qaaliya weeyaan isaga na soo dejiyo keenay inay fikraddu ina xaggana ku samayno inaan dadka Brest aan toosino aan ogeysiino inay dadka reer Djibouti dad qaali yihiin xilligaasi mahad labaad baan u celinayaa komiteega Finisterka ee sida fiican noo soo dhaweey waxaan doonayaa tii ugu dambeysay ogeysiinayo inay tahay
waddankeenu iminka horumar buu marayaa siiba markaan arko dadka mansion hallka iskugu yimiday waa dad u badan oo dhalinyartaas waxaa la doonayaa inay developmentka waddankeena inay ka qayb galaan ay qaybtooda ay ka qaataan presidentgeenu wuxuu noogu yimiday bishii December magaala madaxda Faransiiska kabitaalku yimiday oo Paris la yiraahdo wuxuu ku yiri diasporaga waxaan rabaa inay sogaadaan dhowrkii biloodna inay ka soo qayb galaan inay sarkaan inay kolba waddan ay tagaan xilligaasi waxaan rabaa inaad ka soo qayb gashiin fikraddaasi 3 bilood ka hor waxaan iskugu niminay magaalada Holland ee la yiraahdo degmada Tilburg shir baan ka qabanay sidan oo kala shicibkii waan isbaranay dad badan baa nala shaqeeya 3 bilood baa ka soo wareegay maanta waxaan iskugu niminay magaalada Brest xilligaasi maanta dadka Brest ku nool waxaan rabnaa inay nala shaqeeyaan ee waddankooga heegan u noqdaan ee ogaadaan horumarka markaas hadalkan iguma dheeraanayo xafladdu waa noo socoto caawa waa habeenkeenii weeyaan dadka reer Jabuuti waxaan jecel yahay inay tan iyo ta soo socota si fiican ugu waaraan assalaamu calaykum waraxmatullah Monsieur Hassan Aboubakar Ali, qui est le président de la fédération, de la diaspora du Djiboutien d'Europe. Hassan Aboubakar Ali. Donc, bon, en affaire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, li mi'aytan tubukuyu. تحرى تكل كهجابو نمي إنكين أرجع نبارو حريات جاية هيتمي إلى أكف أنا أساكو صدق كي ملحنا سنة ليه تو عفايدها تكل جابونه برست مجارا كهدورتني توكلي برست كوميتي دو برستي تاما اللي كل سكته إيه تاما قبض لو سكته هيها يعني يوسف تري أنك عكيني كارحين هرك أبيني هني انتامه لم بهاكا تدع اللكو صلو تاني درجة كمية مرسيني تاني ديكي كمية مرسيني تاني كدارك هار حقسجه هني نكادونا طبعا كنا مساعة مرياني بلجيكي كمية مرياني تومر كينكيه تدع اللكو صلو تاني تك أما تاني مهي قد جاسيني كنا كادو توكل الدو سامح كادونا فيدراسيون جماعتاي FD2 جماعتاي تميته ياكي كي كاد أوي يعني ما تد بحبة تمراكي هنا ما كادونا بسول كادونا كوميونيكاسيون تاما قبت له هيها كادونا يعني أنكع كين كارح كادونا تومرت مجاحي يوتككي ماركوسي سويد الجيتما شرماركي هولندا الجيتما عبدو إبراهيمي عبدو شومير اللي أرجعني بلجيك الجيتما أحمد محمد ديني كادونا بلجيك الجيتما كادونا تواي مجاك رجعها مرينكي هي تامتني هي مرة كادونا لك توعدنا توبوك دي حتى نكادونا ويسا كودر لها ساكونا أساكي كدا أبري كدا براي أساكي كدا يروي ويسا كودر نبارو صدون كمل حنا سنة يعني برك ليه تو سبتها تساكونا تحريات كادو أنك ممتوي لبها كهتعبته عبل كحرته شرم يعني كهتعبته تساكونا فيدراسيون فيدراسيون على كنكو يعني تو مركزتنا أساكوناي تو سبتها يلي كادونا بسكين يا معي إنه يصير رحمتك يفعل إنك كادونا تو كدري يب سينة ما مجاي محيب راجع تحتها إنك مجمر يا به يب سينة ما مجاي حفلة علم سلا يسراناي تو سكدري لها بارو هبا كادونا نبارو هبا حج إسماعيل عمرها كادونا يعني je lui souhaite mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. كاي بره هنا كادونا يعني خضراء محمود حيدي كادونا
Tete Kaduna, je lui souhaite mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité. Kala Kaduna Naharsimala Kaduna, je vous dis Naharsimala Kaduna, Kal Kaduna, je lui souhaite aussi également mes meilleurs vœux de bonheur. جيبوتي شعبي كادونا فريق الينوني أوروبا الينوني أمريكا الينوني جيبوتي الينوني إلا ناني كهي ويش كودر الله تيسم كيني نياتا يلي ويش كودر نياتا هنام كيني اللي بيحتى أرحيه ويش كودر جو leur souhaite aussi également mes meilleurs vœux de bonheur aussi. توش كودري حفلات قدري ميكروس كودري يبصدق التبصا هاي أولي عكسها كادوناي تدعى اللوكسول نهي تيني مهي قد جاء هالحولي كادون.